Hello mga higala! Business owner ka ba dali sa Bukidnon or investor nga nangita og cash flow asset? Pasin mo na ni ang imong gipangita. Welcome to Camp 1 Maramag Bukidnon. Strategic kayo ni nga location. Nagayod sa kilid sa highway. Busy nga gianan gikan CDO to Davao City. Aduna kita 150 square meters commercial lot for lease 10K per month with 10-meter frontage. 398 square meter lot for sale with 20-meter frontage. 100 square meter warehouse or bodega for lease or for sale. 10K per month ra gihapon. Ang imong pwesto kay visible, accessible ug daghang gaagi 24/7. Perfect kayo para sa negosyo sama sa vulcanizing, motor repair, eatery, kapihan, logistics hub, hardware, agri-supply store ug uban pa. Bonus tip mga higala. Kung magtukod kag 3 to 4 stalls sa commercial lot, ang isa imong gamiton ug ang uban paabangan, pwede kayo. Wow! Own business plus passive income equals double income. Grabe ka tsada, di ba? Busa, unsa pa man imong ginapaabot. Tawag dayon kay basin maunahan ka. Tawag sa 0967-883-6979.